Fakta Israel di kota hantu, perbatasan Israel dan Lebanon. It's not a city, it's a settlement which is at the northern border of Israel. ואנחנו היישוב היחיד בארץ שמוקפים משלושה כיוונים בגבול הלבנון, מזרח, צפון ומערב. And it is actually surrounded in three ways, from the east, from the north and from the west. With Lebanon of course. ומתוקף כך, חיזבאללה, במשך 5.5 יורה עלינו ללא הרף, אנחנו רואים גם חלק מההריסות שאנחנו רואים. Therefore, Hezbollah has been shooting and firing rockets on this settlement since the beginning of the war, for 5.5 months. אנחנו מדברים בערך על 130 בתים שנפגעו ברמה כזו או אחרת. 130 houses have been hit. אפשר לראות פה חלק מההרס של המלחמה. You can see here on your left. לא שומעים כלום. 130 houses have been hit and destroyed. You can see it on your left side. Soldiers and civilian houses. Here, as you can see, you have soldiers in civilian houses. אנחנו נעשה סיור ברגל דרך Filming אגב. only from the bus, or we're gonna? No, we're gonna go down. We're gonna get off the bus now and we're אני gonna walk. מבקש רק לעשות את זה בצורה זריזה, מהירה. He's gonna show you some of the damage by חיזבאללה foot. מביט עלינו, בסדר? But he's asking all of you to do it very, very quickly. It's going to be a quick stop, and we're going to see it by foot. But you have to take notice that Hezbollah is watching us all the time. ואני מקווה שלא יראו על עיתונאים, אז זהו. So if you have a press equipment and a shell and vest, please put it on now, because if Hezbollah sees the word press, he will probably not shoot at you. But if you don't, we cannot take the responsibility for it. זהו, אנחנו נעשה סיור, ואחר כך נעשה שיחה עם מפקד הכוחות הצבאיים שנמצא פה בגבולה. So we're going to take a tour by foot, and he's going to show you around the settlement of Metula, and then we have a high-ranked representative from the army who's going to meet us here and give you also a small briefing of the settlement and the area. חשוב לזכור ש5.5 Saudara, inilah perjalanan yang Fakta Israel ikuti pada pertengahan Maret 2024 silam. 2,300 תושבים פונו מבתיהם. Fakta Israel mengajukan diri untuk ikut dalam perjalanan khusus ke perbatasan antara Israel dan Lebanon yang hanya berlaku untuk wartawan asing yang bekerja di Israel. Meski Fakta Israel bukan bekerja sebagai wartawan lagi dan juga tidak menetap di Israel, namun karena kemurahan Tuhan dan koneksi dengan pihak di Israel, maka Fakta Israel bisa ikut serta. Saudara, Anda bisa melihat rumah demi rumah yang ditinggali, namun kini kosong, tak berpenghuni lagi. Kebun milik warga, dan lihatlah, jeruk-jeruk siap dipanen, namun tidak ada lagi orang yang bisa memanennya. Semua rumah ini kosong. Tidak ada lagi anak-anak bermain di jalanan. Dan ketika bus kami parkir, maka tempat menunggu bus atau halte bus tampak porak-poranda karena roket Hezbollah. Rombongan wartawan berkunjung ke Metula, kota yang tak lagi berpenghuni sejak Oktober 2023. Hezbollah fires rockets on civilians and their houses and destroys all the civilian equipment and property. Di depan ini adalah dari Metula yang sedang menjelaskan apa yang terjadi di tempat ini.
Ini seperti kota hantu karena orang-orang sudah dievakuasi dari tempat ini. Rumah-rumah yang Anda lihat semuanya kosong. Dan ini dekat sekali dengan perbatasan Lebanon, di mana Hezbollah menembakkan misil ke sini. Rumah-rumah tidak ada orang. Metula telah menjadi kota hantu karena rumah-rumah dibiarkan begitu saja, jemuran dan berbagai barang masih bisa dilihat di beberapa rumah. Seluruh warga Metula telah mengungsi sejak Hezbollah, kelompok teroris di Lebanon, ikut-ikutan menyerang Israel pada Oktober 2023. Ada 43 komunitas Yahudi di sekitar Metula ini dengan warga puluhan ribu orang yang kini semuanya dievakuasi untuk tinggal di hotel-hotel di Israel. Depan saya adalah Lebanon. Di sini adalah Lebanon. Saudara, ini adalah rumah yang terkena roket dari Hezbollah. Dan Anda bisa melihat bagaimana dampak kerusakan akibat serangan Hezbollah tersebut. Dan saat kami, Fakta Israel, ada di tempat ini, kami tidak menggunakan peralatan rompi anti peluru atau helm anti peluru. Yes. I think Lebanon. Yes. Guys, please just a second, okay? The trees you see here, this It's is Lebanon. Lebanon, yes. Okay. הגדר לפני זה הגבול. דרך אגב, הכפר שם, אתם רואים את הכפר? זה כפר אל-חיאם, זה כפר שי, משם הם יורים את רוב הטילים שלהם. This is where they shoot most of the rockets towards Israel. עכשיו זה ממ"ד. Alat-alat pertanian ditinggal semuanya. Alat-alat pertanian ditinggal semuanya. Anda bisa lihat benar-benar ghost town. Ini adalah safe house. The Cornet missile. The Cornet missile has gone through the safe room, exit this way, and hit that house. They are actually firing only on houses. There are no civilians here. Everybody was evacuated. Okay, the Cornet missile is anti-tank missile. It is not supposed to be, well, you know, never mind. To be towards civilian communities, towards private houses, towards people. So this is what they do. Saudara, misil atau rudal Cornet adalah rudal buatan Rusia. Rudal Cornet tentu menargetkan tank buatan Israel, yakni Merkava tank. Kelompok teroris beraliran Syiah, Hezbollah, memang kerap menyerang Israel secara sporadis. Namun sejak Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober 2023, sebagai bentuk rasa solider terhadap Hamas, Hezbollah makin konsisten menyerang Israel. Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, saat ini kami berada dekat sekali dengan perbatasan antara Israel dan Lebanon. Anda bisa lihat di belakang saya deretan pohon-pohon yang ada di tengah itu adalah garis perbatasan dengan Lebanon.
Karena ada konflik dengan Hezbollah, maka 43 komunitas yang berada di sepanjang garis perbatasan antara Israel dengan Lebanon terpaksa dievakuasi. Total jumlahnya sekitar 61.000 jiwa. Saat ini kami berada di kota Metula, kota yang sudah seperti kota hantu karena orang-orang yang mendiami kota ini sudah dievakuasi, sudah mengungsi. Saudara, para wartawan satu persatu diajak masuk ke dalam sebuah rumah untuk melihat dampak kerusakan yang dihasilkan oleh serangan Hezbollah. Fakta Israel masih akan hadir, karena itu jangan lupa subscribe dan bagikan video ini. Damai hanya bisa tanpa terorisme. Salam damai dari Fakta Israel.